दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग तुगलक डायनेस्टी को पढ़ेंगे क्योंकि हमने इससे पहले आपको सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी पढ़ा दिया। देन मैंने आप लोगों को उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद आपको तीनों लोगों के नाम बताए जो थे। फिर उसके बाद खलजी डायनेस्टी आई और खलजी डायनेस्टी के बाद फिर तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे। ये पीरियड रहा है 1320 से लेकर 1440 एडी के साथ। और इसमें कौन कौन से रूलर्स थे मैं उनके नाम बताऊंगा। सबसे पहले जो है गयासुद्दीन तुगलक जो 1321 से लेकर 1325 तक उनका पीरियड रहा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से लेकर 1351 तक रहा। और फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक रहा। और फिर उसको सक्सीड किया गया किसने? सैयद डायनेस्टी ने। सो तीन बड़े रूलर रहे हैं तुगलक डायनेस्टी के। ये लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ रूलर था आपका दिल्ली सुल्तनत का। ये आपको मैंने बता दिया 1320 से लेकर 1414 तक अप्रॉक्सीमेटली ये कोई लगभग जो है 94 ईयर्स का पीरियड था। लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ रूलर था ये। बेसिकली ये तुगलक थे कौन? ये तुर्को इंडियन ओरिजिन थे, तुर्को इंडियन ओरिजिन। और इनका जो कैपिटल था वो रहा है पूरे इसमें वो दिल्ली है। थोड़ी देर के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको शिफ्ट किया था दौलताबाद दियोगिर में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी, याद रखना। इनका कैपिटल जो था वो दिल्ली था और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इनकी पर्शियन थी। और फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक हैं 1320 से लेकर 1325 तक। और गयासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नेम था गाजी मलिक, याद रखना। इनकी जो मदर थी वो हिंदू थी, जाट वुमेन थी। इन्होंने जो स्ट्रेंथन की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में अपनी आर्मी को, किस लिए? क्योंकि मंगोल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे एक्ट कर रहे थे, टू चेक मंगोल। एंड ही इज आल्सो स्टार्टेड इरिगेशन वर्क। इन्होंने जो थोड़ा सा कहा कि फार्मर्स को जोड़ें, अपनी कैपिटल को बढ़ाएं, अपनी इनकम को बढ़ाएं, तो इरिगेशन पे काम किया। इन्होंने एक नई सिटी जो बनाई जिसका नाम था तुगलाबाद, सिटी ऑफ तुगलाबाद फाउंडेड। ही डाइड इन 1325 एडी बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ पवेलियन। एक पवेलियन बनाया था जिसका उद्घाटन करने के लिए जब ये गए तो वो कोलैप्स हो गया और वहीं मर गए। और इसको सक्सीड किया इनके सन मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन एक हिस्टोरियन था ब्रानी, याद रखना, ब्रानी एक हिस्टोरी था। उसने ब्लेम्ड किया कि नहीं ये पवेलियन के गिरने से नहीं मरा बल्कि इसके बेटे ने कोई कंस्पायरेसी की थी इसको मारने के लिए। तो ये बड़ा शॉर्ट सा पीरियड था, कोई ज्यादा काम इनका गयासुद्दीन तुगलक का नहीं रहा। तो अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर रहा गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक डायनेस्टी का, वो इनका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका पीरियड रहा है 1325 से लेकर 1351 तक। इनका ओरिजिनल नेम था जोना खान, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम था जोना खान। और इनको उलोग खान भी बोलते थे, उलोग खान भी बोलते थे और फख्र मलिक भी बोलते थे। याद रखना, तीन नाम थे, जोना खान, उलोग खान, फख्र मलिक। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। ये बड़ा ही लिटरेट सुल्तान था, पढ़ा लिखा आदमी था। और उसके बाद इसको जो हिस्टोरियन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। मोस्टली जो हिस्टोरियन इसको कहते थे वाइजेस्ट फूल, अकलमंद बेवकूफ। वाइजेस्ट फूल क्यों कहते थे? क्योंकि जो भी डिसीजन इसने लिया वो इसको उल्टा पड़ गया। बिकॉज ही अंडरटुक सर्टेन रिफॉर्म्स विच फेल्ड। पॉपुलर रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ये था अपने मोहम्मद बिन तुगलक। ये कंट्रोवर्शियल रूलर भी रहा। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड टेरिटोरियल रेंज ऑफ दिल्ली सुल्तनत वाज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा दिल्ली सुल्तनत का जो टेरिटोरियल रेंज था वो सबसे बड़ा था। इसने सबसे बड़ी गलती जो सबसे पहले कर दी, अपनी तरफ से इसने ये सोच किया कि नहीं दिल्ली जो है मंगोल इजीली दिल्ली पे अटैक कर सकते हैं, तो दिल्ली से कैपिटल को थोड़ा दूर किया जाए ताकि मंगोल पहुंच ना पाए। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दियोगिर एंड नेम्ड इट दौलताबाद। याद रखना, इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से दियोगिर में और उसका नाम रखा दौलताबाद। लेकिन वाई शिफ्टेड, क्यों सबसे पहले शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि दिल्ली बिकेम अ हब ऑफ कंस्पायरेसी। दिल्ली में सारे लोग वो लोग थे जो कंस्पायरेसी करते थे, इसकी हुकूमत को खतरा रहता था। फ्रॉम दिल्ली ही वाज नॉट एबल टू टुक द साउथ इंडिया। वहां पे साउथ इंडिया पे जो सही ढंग से वो देख नहीं पा रहा था। दिल्ली वाज नॉट इन सेफ कंडीशन। दिल्ली वाज वेरी अप्रोचेबल फॉर मंगोल अटैक। लेकिन ये सारी चीजें फेल हो गई क्योंकि जब उसको यहां से शिफ्ट करना पड़ा तो बहुत सारा इसको नुकसान हुआ, तो ये चीजें नहीं कर पाई। कहता है कि
نیکسٹ پوائنٹ جو ہے دلی جب شفٹ کیا اس نے 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے تو لیکن یہ فیل ہو گیا. کیوں فیل ہو گیا وہی میں بتا دیجیے. تیسرے نمبر پر پھر انٹروڈکشن ٹو ٹوکن کرنسی. اس نے کیا کیا, یہ بھی ہمارے ریفارم چاہتا تھا ہے نا, انہوں نے کرنسی کو شروع کیا. نئی آئیڈیا اس نے چائنا سے لیا اور چائنا کو رول کر رہا تھا اس کو کبلائی خان. یاد رکھنا چائنا واز رولڈ بائی کبلائی خان اور اس نے ٹوکن کرنسی سٹارٹ کیا تھا. وہیں سے آئیڈیا لیا محمد بن تغلق نے اور اس نے کہا کہ سلور اور گولڈ کائنز کو ریپلیس کریں گے ہم برونز اور کاپر کائنز کے ساتھ. بٹ ہی ڈیڈ ناٹ مینٹین دا مونوپلی آف منٹنگ دا کائنز. لیکن یہ وہ نہیں کر پایا. اس نے اب 10 لوگوں کو بول دیا اور جب 10 لوگوں کو بول دیا انہوں نے اپنے حساب سے کائنز کو بنانا شروع کر دیا اور دس واز دا مسٹیک اینڈ اٹ فیل. یہ بھی فیل ہو گیا, کیپٹل بھی فیل ہو گئی اور دوسرا جو کرنسی کا کیا وہ بھی فیل ہو گیا. تیسرا نمبر پر اس نے ایران کی ایک جگہ ہے خراسان ایکسپیڈیشن. ہی ٹرائی ٹو کیپچر اٹ ایریا آف ایران دیٹ از پرشیا. ہی انکریزڈ آرمی, مطلب اس نے کوشش کی, اس نے بنایا کہ نہیں میں خراسان جہاں پہ انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس ایریا پہ میں اٹیک کرتا ہوں اور اس کو قبضہ کر لیتا ہوں. ہی انکریز, اس کے لیے اس نے اپنی آرمی کو بڑھا دیا اور 1 سال کی ایڈوانس سیلری دے دی ان کو. گیو ایڈوانس سیلری 1 year خراسان بیکاز اٹ واز پولیٹیکلی انسٹیبل. تو بٹ واٹ ہیپن, منگولز اٹیک خراسان اینڈ کیپچر اٹ. لیکن اس سے پہلے ہی منگول جو تھے انہوں نے خراسان پہ اٹیک کیا اور اس کو کیپچر کر لیا اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیم اینڈ پوسٹ پون دا آئیڈیا. اور پھر دین اس نے کیا کیا, اپنا جو آئیڈیا تھا اس کا, جو 1 سال کی اس نے سیلری بھی دے دی تھی ایڈوانس میں, اس کو کینسل پر مرا اینڈ دس اکنامک سیٹ بیک اور 10 اکنامک سیٹ بیک. اور اس کی وجہ سے اکنامک, کیونکہ 1 سال کی پوری فوج کو اس نے ایڈوانس سیلری دی ہوئی تھی. دین اس کے بعد آ گیا کراچیل ایکسپیڈیشن سچویٹڈ ان فٹ ہلز آف ہمالیاز. اب نیچرلی یہاں ہمالیاز میں تو یہاں تو برف تھی بھائی, برف میں اس کی فوجی کیسے چلتے. رولڈ بائی سم ٹرائبل گروپس ہو نیور ایکسپٹڈ سوورنٹی آف رول. وہاں پہ کچھ ٹرائبلس تھے جو اس کا نہیں مانتے تھے. ہی سینٹ اے بگ آرمی بٹ کیمپین اینڈیڈ ان فیلئر بیکاز ہول آرمی کولیپس ان سنو فال. اس نے بڑی ساری آرمی بھیج دی وہاں پہ اور لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں سنو فال ہو گیا اور وہاں پہ سارے پھنس کے, تو یہ بھی ہار گیا. 5th اس نے کیا انکریز ٹیکسیشن ان نارتھرن پلینس. اس نے کیا کیا کہ بھئی ہماری اکنامک پوزیشن بہت کم ہو گئی ہے تو اس نے ٹیکس بڑھا دیے فرام 1/6 to 1/3 and 1/3 to 1/2. بٹ نو مانسون occurred and then کیا ہو گیا, ریولٹ اراؤنڈ اروزڈ بائی پیزنٹس. اور کیا ہو گیا کہ اس نے ٹیکس کو بڑھایا 1/3 سے 1/2 لیکن مانسون ہوا ہی نہیں, اور جب جس کی وجہ سے جتنے بھی فارمرز تھے وہ ان کا ساری فصل خراب ہو گئی اور اس کی وجہ سے انہوں نے بھی ریولٹ کر دیا, تو یہ بھی فیل ہو گیا. ہی انٹروڈیوسڈ سندر لونز دیٹ از ایگریکلچر لون. ہی گیو ایمرجنسی لون. He also established a agriculture department known as Diwan-e Amar Khoi. He established a new city around Delhi that is known as Jahanpana. اس نے ایک اسٹیبلش کی نئی سٹی دلی کے ارد گرد جس کو کہا ہے جہاں پناہ. محمد بن تغلق ڈائیڈ آف کارڈیک ارسٹ اینڈ واز سکسیڈیڈ بائی فیروز شاہ تغلق. بھائی جو اس نے کام کیے تھے اسے دل کا دورہ تو پڑنا ہی تھا, تو یہ مر گیا پھر اس کے بعد, کیونکہ جو بھی حالانکہ جتنے بھی ڈیسیجن تھے وہ بہت اچھے تھے لیکن اس کی لک فیور نہیں کی اور ہر ایک ڈیسیجن اس کے اگینسٹ چلا گیا, اور لاسٹ میں یہ پھر محمد بن قاسم جو ہے وہ مر گئے 1351 میں کارڈیک ارسٹ سے, اور ان کے بعد آگے کون نے سکسیڈ کیا, فیروز شاہ تغلق نے 1351 سے لے کر 1388. He was old man from family of Tughlaq's family. He did not make any fresh conquest کیونکہ بزرگ آدمی تھا, اس کو کیا تھا, شوق نہیں تھا, تو وہ اس نے کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کی نہیں. His mother was Hindu. He had a complex of this. He plundered Somnath temple, نلندا یونیورسٹی بہت ہی اینشنٹ ہسٹری کی سب سے بڑی یونیورسٹی, جوالا ٹیمپل, وکرم شیرا یونیورسٹی. He undertook so many reforms. He revived اقتداری سسٹم and made it hereditary. یاد رکھنا اقتداری سسٹم جس کو ختم کر دیا تھا اس کو اس نے ریوائیوڈ کیا اور اس کو hereditary بنا دیا. He was first ruler to impose جزیہ on Brahmins. اب جو اس کے بعد دلی سلطنت کے بعد جو ہے نا سلیو ڈائناسٹی کے بعد یہ پہلا آدمی تھا جس نے جزیہ لگایا برہمنس میں. اینڈ ہی آرگنائز ڈپارٹمنٹ فار سلیوز
that is known as دیوان بندگان. ایسا پوچھا جا سکتا ہے بھائی. جزیہ لگایا اس نے فیروز شاہ تغلق نے, اور ساتھ میں اس نے کچھ ڈپارٹمنٹس بنائے, جیسے ڈپارٹمنٹ فار سلیو جس کا بولا دیوان بندگان. پھر ڈپارٹمنٹ آف چیریٹی بھی کہا, اس نے کہا کہ غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے, اور اس کے لیے ڈپارٹمنٹ بنایا دیوان خیرات. یاد رکھنا, دیوان بندگان اور ڈپارٹمنٹ آف خیرات چیریٹی کے لیے. He also introduced department for pension, that is Diwan Ishtiyaq. He also started charitable hospital, that is Darul Shafa. Feroz Shah Tughlaq established many cities, that is Feroz Shah Kotla, آج بھی دلی میں آپ کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پہ. ہسار آپ کا بھگوان بھلا کرے, مجھے لگتا ہے اس میں ہریانہ میں ہے. پھر فیروز آباد, پھر جونپور, پھر فتح آباد وغیرہ وغیرہ. فیروز شاہ تغلق آلسو ریوائیو ٹیکسیشن سسٹم. ہی امپوزڈ 4 types آف ٹیکسز, 4 طرح کے ٹیکسز اس نے لگائے. ٹائپس آف ٹیکسز کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 خراج, دیٹ از لینڈ پروڈیوس. خمسہ, دیٹ از ایڈیشنل انکم اور واربوٹی. دین زکوٰۃ مسلم چیریٹی, اینڈ جزیہ ہندو. 4 طرح کے. خراج آپ کا لینڈ پروڈیوس, جتنا آپ کو آ رہی ہے, مکی ہوگی, چاول, آٹا, گندم, جو اس پہ لگے گا. پھر خمسہ جو ایڈیشنل انکم یا وار بوٹی سے آپ کو جو پیسہ آ رہا ہے. پھر زکوٰۃ جو آپ لوگ ہم لوگ دیتے ہیں, 2.5% دیتے ہیں اپنے 1 لاکھ پہ 2,500 جو ہمیں دینا ہے. جزیہ مسلم ہندو سے لیں گے, دیٹ از پروٹیکشن ٹیکس. تو 4 طرح کے ٹیکس. اور ایک اور ٹیکس بھی اس نے لگایا, شراب, دیٹ از اریگیشن ٹیکس. Feroz Shah Tughlaq built many canals from river Yamuna and Sutlej rivers, and also repaired and established water tanks. انہوں نے کیونکہ irrigation پہ بہت کام کیا. After death of Feroz Shah Tughlaq, there were number of weak rulers succeeded by, that is his grandson Tughlaq Shah, ہے نا, 1398 تک رہا. اینڈ ہی سکسیڈیڈ بائی ابو بکر, محمد شاہ وغیرہ وغیرہ, جو بہت ہی کمزور تھے. عالم شاہ بھی تھے جو بہت کمزور رہے ہیں, یہ تھے. تو دوستو یہ ہمارا بہت چھوٹا سا ویڈیو تھا آج تغلق ڈائناسٹی پہ جو ہم نے آپ کو بتایا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور اس میں کچھ پوائنٹس آپ کو ملیں گے. اور اگر اچھا لگا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اور اس کے علاوہ جو ہم لوگ VST لینا چاہ رہے ہیں, ویری سملر ٹیسٹ ایگزام لینا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے آپ فارم بھریے, رجسٹریشن کروائیے اور ایگزام کی تیاری کیجیے. بہت شکریہ.